मु अमर रो बापा तुम संगे टिके पर्सनल कथा थिला। अमर तो बापा कहीं आछंती कि बापा आछंती नहीं पर्सनल कथा माने से अमर रो कथा। देख तुम भाबन जे मु निज पुर प्रशंसा करुच्ची प्रकृत रे अमरटा भारी भल पिला बाहर को जमती देखा जाए जमा सेमती नुहे मु जानिबारे आज जाए सी को झील संगे जमा इनवल्व होनी क्या पछरे केबे पड़ीनी हठात केमिति कौन है तुमको से भल पाई बसची बी श्योर इटा तार प्रथम भल पाइबा आउ एमिति सेमिति भल पाइबा नुहे सी तुमको पागल को भली भल पाउची। ओ यस मु मां ए कथा जानि नथिली काली हठात रूम रे देखला बेलको से छोट पिला को भली कोई कोई हे कांदुतिला तो तमे को छियो पुआ आखिरे लुह देखिले को बाप धैर्य धरियो तो से तुमको टे बुझे कहवाई चली आसली आउ तमें मैंने तो आजिकल पिला तुम भर कौन हो जानी जदि किसी प्रोब्लेम होता है समस्या ताले मते कह मुझे बाप माँ संगे कथा हेबी। नॉनसेंस भलिया कोन कहि जाउछ गोटे अपरिचित झियो सामने रे ठिया कि तुम एमिति कथा कहि परछ तुमको टिके लाज लागुनी तुम पुओ गोटे भूल करि सारिछि आउ ए बयस रे तुम से भूल को केमति ग्रहण करनौछ आउ थरे जदि तुम बाप पुओ मते एमिति टेंशन देइछ ना तुम दी जण को मो सीधा पुलिस रे दे देबी नाउ जस्ट लीव मी अलोन। थरे तुम पुओ समस्त के सामने रे मो सहित मिसबिहेव करथिला जानिछ ऑफिस रे आज सब कौन कथा हेउछथि मो बाहागर ठीक है सरजी आ ए कथा जानला पर भी तमे बापू पो मो सते एमिति बिहेव करछ तमे माने मनिस ना आउ किछि इंटरव्यू रे तब पुओ 2 मार्क कम रखिथिला मो ताको आज दयारे चाकरी देछि आ तमे बापू पो मिसी मते एई प्रतिदान दउछ। कौन हिची अरे मो बापा हिसाब से तुमको मो भल पाई किछि कहूथिले तमे चाहिथिले शांति रे बुझाई परथां तो एथिरे ते कंदा कटा करबा कोन दरकार। ए नॉनसेंस तमे माने मते चाहा इच्छा से कहि जिवो हम चुपचाप सही जिबे ए मूर्ख बुढ़ा रे भी किछि बुद्धि नै मो बापा को नारे जदि पदे कथा कहबो मते चिन्हिबो सत कहिलो मु दिन राति तुम पछरे पड़छि तमे जाननो सब बेले मु चान्नी चान्नी होउछि एक कथा तुम जाननो मते को पाठ पढौछ बुद्धि सिखौछ मते गोटे सेकंड बस पो जेते दूर थिले भी झियो जानि परिबो सी ताको भलो होउछि कि नै अरे केमिति के झियो तमे सब जानला बोले भी तमे ड्रामा काहे की करूछ अरे तमर जदि पसंद नै तो नाइ कहि दियो नले कुआ जे सी गोटे एनआरआई ताको देखिले मु पागल होई जिबी एठी एमती तामसा करबा कोन दरकार आम भीतर झगड़ा को आम भीतर रहया पे दियो क्षमा मागो आई विल कॉल द सिक्योरिटी क्षमा मागो सिक्योरिटी क्षमा मागो अरे ना नहीं मो बाबा अरे सुनो मो बाबा छाड़ नहीं दूर हो नहीं मोर भूल हो जाई टिका भूल हो जाई बा चल तू चल ए हो छाड़ मो पोको चल बाबा चल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। पापा हाँ बाइक स्टैंड रे अछि आसो छाड़ देबी नहीं नहीं तू बाइक रे जा मु परे जीवी बापा पापा पापा कौन हला मन धीरे तू छाड़ मुझे ठीक अच्छी मुझे पापा मद पिच ए टिके गुड़ाए दिन परे 25 वर्ष पर पीले से धरी नहीं बेसी किंतु तमे तो नहीं मु से मास्टर चाकरी कली सब भूली गली सब छाड़ दिली सब बाबा सब तो माँ छाड़ी के चली गला ताको भी भूली गली सब तो मुँह जाइए भूली गले सब मास्टर मदर ठीक न पिला कौन शिखे हाँ
ବାପା ହଁ। ମୁହଁଟା ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାଇଁ 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 ସେ ଝିଅଟାର ହାତ ଭାରି ଟାଣୁଆ। ତମର ସେଠିକି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ବାପା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ବୁଝିଯା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୁଝିଯା ବୁଝିଯା। ଭୁଲି ଯିବି ତମକୁ ମାରିଛି ସେ ଜେଲ ଯିବି ପଛେ ତାକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଏ କାମ କରିବ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଉପରକୁ ହାତ ନା 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 ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ମତେ ମାରିଲା ଟେନସନରେ ହାତଟା ବାଜିଗଲା ଏଇଠି ତା ଜାଗାରେ ଯିଏ ମାନେ ତୁ ଥିଲେ ବି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବାପ ପୁଅ ମିଶିକରି ଦିନ ରାତି ପ୍ରେମ କର ଆରେ କାହାକୁ ରାଗ ନ ଲାଗେ ମତେ କହ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କଥା କହୁଛ ସେ ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟା ବା ମୁଁ ବା ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଜାଣିଛି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ବାପା ଖାଇବନି କି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି ବେଶୀ ଟିକେ ବୋଧେ ଧରି ନେଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଧକ୍ ଧକ୍ ହଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବାବା ବାବା What do you think? Am I Buddha? No. Jauban is Jauban. କବି କହିଲେ ହେଲାଣି ମତେ 54 ତଥାପି ରହିଛି ଯୌବନ ଏବେ ବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମତେ ଝିଅ ଦବାକୁ ଲୋକମାନେ ନାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉ ଶୋଇବ ଚାଲ ବୟସ ହେଲାଣି ଯୌବନ ତୁ ତ ମୋର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପିଲାଟା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ ନା ବାପା ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହେ ଛାଡ଼ ମ ସେ ଝିଅଟା ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ତ ମୋ ଉପରକୁ ରାଗ ଲାଗିଲା ତତେ ନାଇଁ କିରେ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ ଏସବୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ହଁ ନ କହିବୁ ତ ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ବାପା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ବାପା ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ମ ଯା ଏତେ ସକାଳୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାହିଁ ଡାକିଲୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲେ ନେ କ'ଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଥାଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲିନି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାଟା ମୋ ରୋଜଗାରରେ ହବା ଦରକାର राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ବାପା ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ଯା ନିଆଁ ଦବ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କୋଉ କାମରେ ଆସିବନି ବାପା ତମେ ଠିକ କହିଥିଲ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ମୁଁ ଏକା ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଉଥିଲ ଯେ
ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ ବାପା ସେ ଝିଅ କଣ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ବାପା ମୋ ବୋଝ ସହି ସହି ତମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ ବାପା ଏ ବାପା ମୁଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ଦାୟୀ ବାପା ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ